सिविलियंस के ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ? अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत को ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, हुकूमती वकील को ये जवाब नहीं देना चाहिए था। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, अदालत ने प्रोसीजर देखना है। क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए? अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा भी नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल पूछा, क्या आर्टिकल 8(3) में बुनियादी हुकूक वापस ले लिए गए हैं? केस की समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आज तीसरा राउंड। पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को देगी। पीटीआई का पहला मुतालबा सियासी कैदियों की रिहाई है। दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात मिलने के बाद हुकूमती कमेटी अपनी इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेगी। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज कहते हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई उंगली ना उठाए। जिम्मेदार के तयन के लिए ऐसे वाक़यात की गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। तारीख में कभी इतनी सियासी गिरफ्तारियां नहीं हुई। अल-कादिर ट्रस्ट का जो भी फैसला आए, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। असद कैसर ने कहा, फॉर्म 47 वाले मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सेनेटर अली जफर बोले, आज हमारे 2 मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए इंक़िलाबी इक़दाम। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज़ की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फ़राहमी के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। इस मकसद के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक़ यकीनी बनाया जाए। छोटे पैमाने के कारोबार में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील दिया जाए। दुनिया भर में एसएमईज़ मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। एसएमईज़ के जरिए मुल्क की बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। पेशावर हाईकोर्ट से बुशरा बीबी की 1 माह के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने साबिक़ खातून अव्वल की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत की। उधर अदालत ने वज़ीर आला केपी की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों तक तौसी कर दी। 26 नवंबर के 5 मुकदमात में शहरियार आफरीदी की उबरी जमानत पर 15 फरवरी तक तौसी। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन दरियाला जेल पहुंच गए। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समाअत का केस। सुप्रीम कोर्ट का केस सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके। आज केस नहीं चल सका। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। केस की समाअत पीर के लिए फिक्स कर रहे हैं। जस्टिस इरफान सआदत पहले बेंच में शामिल थे। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। जायजा लेना है, आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंच से इख्तियार समाअत लिया जा सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की, हमें थोड़ा वक्त दे दें। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, केस पीर को फिक्स होने दें, फिर मोहलत को देख लेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआवनत का नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। कतरी वज़ीर आज़म का गजा में जंगबंदी का ऐलान। जंगबंदी का इतलाक इतवार से होगा। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहल में किया जाएगा। मरहलावार कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल-सानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कतर, मिस्र और अमरीका की जंगबंदी की कोशिशें कामयाब हो गई हैं। तीनों मुमालिक मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत इसराइली फौज गजा के अंदर 700 मीटर पीछे हट जाएगी। 33 इसराइली यरगमालियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल गजा के जख्मियों को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त देगा। इसराइल पहले मरहले के आगाज़ के 7 दिन बाद
مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کھول دے گا۔ اسرائیلی افواج مصر کے ساتھ غزہ کی سرحد سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں گی۔ پہلا مرحلہ ہونے کے 16 دن بعد دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ جنگ بندی معاہدہ ہوتے ہی غزہ میں فلسطینیوں کا جشن، اسرائیلی ظلم و ستم کے ستائے فلسطینیوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ غزہ کے شہری سڑکوں پر نکل آئے، جشن منایا، رقص کیا اور آزادی کے نعرے لگائے۔ فلسطینیوں نے جنگ بندی معاہدے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی قید میں موجود اپنوں کی رہائی کا وقت آ گیا۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کو اہم کامیابی قرار دے دیا۔ ترجمان حماس خلیل الحیا نے کہا کہ فلسطینی اسرائیلی مظالم کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ فلسطینیوں کے ذہنوں پر جدید تاریخ کی بدترین نسل کشی نقش ہو چکی ہے۔ کس نے بمباری کا جواز فراہم کیا، کس نے اسرائیل کو بم دیے، سب یاد رہے گا۔ فلسطینی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حماس کے زیر اثر غزہ اب اتھارٹی کو ملنا چاہیے۔ ادھر جنگ بندی معاہدے سے پہلے اسرائیلی فورسز کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، مزید 62 فلسطینی شہید۔ جو بائیڈن اور ٹرمپ میں جنگ بندی کا کریڈٹ لینے کے لیے کھینچا تانی۔ امریکی صدر نے کہا معاہدہ امریکی سفارتکاری اور محنت کا نتیجہ ہے۔ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کا راستہ آسان نہیں تھا۔ اسرائیلی قیدی جلد ہی گھروں کو واپس آ جائیں گے۔ اسرائیل بدلے میں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ غزہ میں انسانی امداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں فریقین میں مستقل جنگ بندی کے لیے بات چیت ہوگی۔ تیسرے مرحلے میں بقیہ قیدیوں کی رہائی اور غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ شروع ہوگا۔ ادھر نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے کہا غزہ میں یرغمالیوں کے لیے معاہدہ انہوں نے کیا۔ معاہدہ ہماری تاریخی فتح کے نتیجے میں ہی ممکن تھا۔ یقینی بنائیں گے غزہ دوبارہ کبھی جنگجوؤں کی پناہ گاہ نہ بنے۔ اسلام آباد میں نادرا موبائل ایپ لانچ کرنے اور 3 نئے ریجنل دفاتر کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں 3 نئے ریجنل سینٹر آزاد کشمیر، گوادر اور گلگت بلتستان میں بنائے جائیں گے۔ نئے ریجنل دفاتر 31 مارچ سے کام شروع کر دیں گے۔ کل سے پاک آئی ڈی ویب سائٹ بند کی جا رہی ہے۔ جعلساز عناصر شہریوں کی ذاتی معلومات حاصل کر کے ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ نے جعلساز عناصر کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ نادرا دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ان عناصر کے خلاف کارروائی کو یقینی بنا رہا ہے۔ نادرا کی موبائل ایپ کو پہلے سے بہت مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ پارا چنار میں آج اشیاء خورونوش کے قافلے کی روانگی متوقع۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ 200 سے زائد گاڑیاں ٹل میں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ روز 101 گاڑیوں کی فہرست دی تھی، صرف 25 گاڑیاں پارا چنار پہنچی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارا چنار میں اشیاء خورونوش کی قلت برقرار ہے۔ جو دستیاب ہیں ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ انتظامیہ قیمتوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے میں ناکام ہو گئی۔ ادھر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سے مختلف وفود کی ملاقاتیں۔ فریقین نے امن معاہدے کے نفاذ میں حائل رکاوٹوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وفود نے کرم معاملے پر حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ صوبائی حکومت کرم معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہے۔ علاقے میں پائیدار امن کی خاطر بنکرز کی مسماری کا عمل جاری ہے۔